Amo pa di ba? Labay. Graduates. Hi. After all the hardship we endure, the sama to, Nasa man? the thorny path we take, Yes. What is that? tunokon nga dalan. You are using terminologies, ha? Sabot ana, lisod ang atong giagian. Yes, guys. Kasakit, Kasakit. lisod, paglaom, Struggles. Isa pa dyan. Needles. needles, sharp needles. Sharp needles. Oops, one way. And yes, we're finally we finally accept. Dili pa man siya mahuman, huwag masiral pa man siya. Ang akin lang naman ay hindi ko gusto na hindi kayo makatapos. Kaigang, ay! Kaigang. Mag-TikTok ko ya. Dili, ilahin na nato ni B, kay dagang pag-picture dito sa to sa first day. Then, oh. Uy! Sana kayo dira, oh. Yun.